Okay, so Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second subtopic, which is the trends in some key periodic atomic properties, ataupun just nama pendek dia adalah periodicity. So for this subtopic it is quite long, tapi kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian lah. The first one is the atomic radii, and the second one is to compare atom to its corresponding ion, and then the third one is electronegativity, and the fourth one is the first ionization energy. Okay, so let's have a look at the first two dahulu. So the learning outcome by the end of this video, you should be able to describe the variation in atomic radii across periods 2 and 3, and also down the group for 1, 2, and then 13 to 18. Basically for the down the group, we only cover for S block and also P block. Okay, and then kita akan compare juga the atomic radius of an element and its corresponding ionic radius. Okay, so first kita tengok dahulu pasal atomic radii. Okay, so the size or radius of atom is difficult to be defined exactly because the electron cloud has no orbital boundary. Okay, so basically orbital tu kan dia electron cloud lah. Okay, so the electron cloud dia tak ada specific boundary yang kita boleh measure exactly apa sebenarnya size dia. Okay, so untuk kita determine the size of an atom, so the atomic radius is taken as half of the distance between the nuclei of two adjacent identical atoms. So maksudnya dekat sini, for example, kita ada dua atom kat sini lah. So satu pink yang sebelah kiri, satu pink yang sebelah kanan tu kan. Jadi yang bahagian tengah-tengah kan dia punya nucleus atom. Okay, and then apa yang dia buat adalah dia cari berapa sebenarnya distance antara one nucleus, okay, to the other nucleus. Dia letak side by side lah, and then distance tu nanti itu yang dipanggil sebagai A. So kita nak cari radius je kan, so radius kita bahagi dua ajak lah. Okay, so the radius is equals to A divided by 2 angstrom. So angstrom ni adalah unit of length. If I'm mistaken, it is exponent negative 10 value dia sebenarnya. Okay, and then basically the size is directly proportional to the volume. So lagi besar value radius tersebut bermaksud size pun makin besar. So volume orbital tu sendiri sebenarnya adalah besar juga. So kalau in terms of volume pula, kalau kita nak kaitkan, so volume dia punya formula in maths adalah 4/3 pi r cube kan. So where the volume is also directly proportional to radius. So kalau radius meningkat, volume pun meningkat. Okay, tapi jangan bother sangat pasal benda ni. Kita lebih kepada nak tengok apa trend of atomic radius dalam periodic table. Okay, so ada dua major factor affecting the size of atom in periodic table. The first one is what we call as the effective nuclear charge ataupun ZEF. Okay, so the formula untuk cari ZEF dekat sini adalah Z minus S. So Z adalah proton number, okay, and S pula adalah the number of electrons in inner shells. Jangan risau, lepas ni kita akan tengok okay, apa sebenarnya effective nuclear charge ni. Lepas tu the second one is the value of principal quantum number. Sekali lagi kita jumpa N kan, principal quantum number ni adalah N. So tapi kita tengok untuk yang valence electron sahaja. So this one is actually what we call as the shielding effect ataupun screening effect. So the two major factors yang kita akan tengok is actually the effective nuclear charge and also the shielding effect. Okay. So what is effective nuclear charge? So effective nuclear charge, it is the net positive charge a valence electron experiences as a result of shielding effect by the inner electrons. Okay, so basically in an atom, the electrons moving around the nucleus do not experience the same nucleus attraction. Okay, so bear in mind, the one yang dekat dengan nucleus, therefore they experience a greater nucleus attraction. But then, the one yang far away from the nucleus, they experience less nucleus attraction. Jadi, untuk ZEF ni,
it is focusing on what exactly is the net positive charge experienced by the valence electron. Okay, so basically kalau makin jauh, makin kuranglah attraction forces tu. Tapi siapa elektron yang dekat dengan di nukleus, makin kuat dia punya attraction forces. Kenapa attraction forces? Because after all, dalam nukleus, it is packed with proton kan? Proton dia punya charge kan adalah positif. Tapi kalau yang kita punya elektron pula adalah negative charge particles. Therefore, they have attraction forces dekat situ antara nucleus dengan kita punya elektron. But then bear in mind, setiap elektron tu lain pula net positive charge yang dia rasa. Depends dengan position dia. Okay, jadi how exactly kita nak kira ZEF ni? Dia kalau kamu pandai kira, that is macam bonus lah sebenarnya. Okay, tapi perlukah tunjuk calculation? Sebenarnya tak perlu pun. Okay, so the effective nuclear charge, which is the positive charge felt by an electron, is given by ZEF is equals to Z minus S, where Z is the number of proton yang ada di dalam nukleus tersebut, and then S pula adalah number of electrons filled at the inner orbital or number of inner electrons. Okay, so kalau kita tengok untuk ini, kita tengok dahulu untuk across period lah. Okay, so untuk across a period, bermaksud daripada kiri ke kanan, kita akan guna ZEF ni. ZEF adalah the main factor yang affect the variation in atomic radii across a period. Okay, so the atomic radius of elements decrease from left to right. So why? Okay, jadi proton number increases because after all, the elements in periodic table, they are arranged in order of increasing order of proton number kan, daripada kiri ke kanan. So proton number increases, so the ZEF pun akan increase juga. So the forces of attraction between the nucleus yang kat tengah-tengah and the valence electron yang kat luar, dia akan jadi lagi kuat. Okay, so the electron are pulled closer to the nucleus, thus the atomic size decreases. Okay, apa sebenarnya kaitan dengan ZEF sekarang ni? Okay, so for example, let's say kita ada magnesium, aluminium, silicon and phosphorus. And kalau kita tulis dia punya electron configuration, so semua atom dekat sini adalah dalam period 3 lah. So they are in the same period 3. So ZEF tadi, macam mana kita nak kira ZEF? ZEF adalah Z minus S kan? Okay, so bear in mind, S tu adalah the number of inner electron. So basically, kita ada 3 shell dekat sini. Kita ada n equals to 1, n equals to 2 dengan n equals to 3. Okay, so n equals to 1, the one yang 1s2 lah. N equals to 2 pula, the one yang dalam 2s2 dengan 2p6. And then yang dekat bahagian luar yang n equals to 3 ni, that would be the outermost orbital. Okay, so electron in inner shell tu kita kira aja lah. So 2 tambah 2 tambah 6, kita akan dapat 10. So untuk kita punya magnesium, it is 12 minus 10 plus 2. And then untuk kita punya aluminium, 13 minus 10, kita dapat positive 3. And then 14 minus 10, kita dapat positive 4. 15 minus 10, kita dapat positive 5. So as you can see, as the number of proton increases, so basically ZEF pun akan increase juga. So bila ZEF ni increase, bila value ZEF ni besar, so bermaksud the attraction forces adalah kuat. Okay, so ZEF besar, ZEF tinggi, attraction forces between, so kena tahu attraction forces ni antara apa dengan apa. So between atom and bukan atom, between nucleus and valence electron pun akan meningkat juga. Okay, so the higher the value of ZEF, the stronger the nucleus attraction towards valence electron. So sebenarnya ZEF ni dia macam kalau kamu bagi rating lah dekat rupa paras seseorang. Okay, so let's say
Miss bagi contoh lelaki lah kan. So lelaki ni kalau rate handsome dia mungkin 3 bintang je. Kalau yang lelaki seorang ni 5 bintang. Kalau yang seorang ni lagi 7 bintang. Kalau seorang lagi ni 10 bintang. So kamu rasa siapa yang attraction forces dia yang paling kuat? Of course yang rupa paras dia yang 10 bintang tu tadi. Okay, so maksud kat situ, lagi besar value Zef tu, attraction forces tu semakin kuat. Makin ramai orang nak attracted pergi dekat situ. So sama juga case dengan Zef ni lah. The higher the value of Zef, so attraction forces between the nucleus atom and also the valence electron pun getting stronger. So bila dia getting stronger, dia akan bawa orang tu dekat dengan dia kan. So basically in this case, dia bawa elektron tu, dia tarik dekat ke arah dia. So that is why size akan jadi makin kecil. Okay, so across period 2 and 3, kita just focus on period 2 and 3 sahaja. Okay, so untuk mudahkan kamu ingat, apa yang berlaku adalah kita guna P-Zas. Okay, P-Zas. So P dekat sini adalah proton number. Okay, Z dekat sini adalah Zef. A dekat sini adalah attraction forces between nucleus and valence electron. Okay, and last kali kita ada S. S adalah size of atom tersebut. Okay, so basically across a period, the proton number akan increase. Therefore, in terms of Zef pula, Zef pun akan increase juga. So what happened to the attraction forces between nucleus and valence electron? It become stronger. Okay, and then what happened to the size then? So since the attraction forces is stronger, so dia tarik dekat kan, jadi the size of atom decreases, so it becomes smaller. Okay, so this is untuk kita punya the variation of atomic radii across a period. Right, now let's have a look at the variation in atomic radii down a group. Okay, so kalau down a group ni, kita akan tengok yang berbeza pula lah dia punya factor. So untuk down a group, the principal quantum number increases. Okay, and then the screening effect pun akan increase. So the distance between the valence electrons and nucleus are larger. So the forces of attraction between the nucleus and valence electron become weaker. Thus the atomic size akan increase. Okay, so now kita nak tengok what is screening effect ataupun shielding effect. So screening ataupun shield, perkataan screen ataupun shield tu, dia act sebagai penghalang. Okay, so the electrons in inner shell shield the electrons in outer shells from the nuclear charge. Okay, so before Miss pergi discuss on this, kita tengok kepada macam kalau kita duduk dalam dewan kuliah lah, kamu imagine kita duduk dalam dewan kuliah. Okay, so dewan kuliah kan ada banyak row kan, ada banyak row. So kalau Miss bercakap, of course lah orang depan sekali dia most probably dia lah yang paling akan dengar apa yang Miss cakap. Okay, tapi as kita pergi dekat row belakang, orang yang belakang tu dia dah kurang sikit volume yang dia dengar Miss cakap tu tadi. So apatah orang yang atas sekali tu, dia lagi lah mungkin dia dengar suara Miss sangat perlahan. So kenapa antara Miss dengan orang yang belakang sekali tu tadi, suara Miss makin perlahan? Sebab dah ada banyak penghalang dekat bahagian depan Miss tu tadi. Okay, so itu yang dikatakan sebagai screening effect ataupun shielding effect. Yang bahagian depan tu, so kalau kita kait balik dengan elektron, so elektron yang dekat bahagian dalam, yang paling dekat dengan kita punya nucleus, dia yang experience the positive net charge paling kuat kan. Tapi lepas tu yang dekat luar pula dah terhalang oleh siapa? Dah terhalang oleh yang bahagian dalam tu tadi. So apatah kalau principal quantum number dia lagi besar, lagi banyak penghalang. Okay, so let's say Miss ambil contoh atom yang berada di dalam period 2. Period 2 bermaksud N dia adalah equals to 2 kan. So dia ada 2 shell. So kalau Miss guna balik konsep yang orbit yang kamu belajar kat sekolah dulu, so macam ni lah, dia ada 2 shell macam ni. Okay, so N equals to 2 ni adalah outermost shell.
Tapi kalau yang n equals to 1 ni pula adalah kita punya inner shell. Therefore, inner shell ni lah yang dikatakan sebagai kita punya shielding effect. Okay, dia yang menghalang the net positive charge yang berada di dalam bahagian dalam nucleus. Dia yang menghalang kepada yang dekat n equals to 2 tu pula. Okay, so kalau kita pergi pula kepada atom yang berada di dalam period 5. Okay, period 5 bermaksud n dia adalah equals to 5. So kalau n equals to 5 bermaksud dia ada 5 shell lah. So kalau kita ada elemen yang ada 5 shell, so 1, 2, 3, 4, 5. I think it's quite obvious from the drawings here. You can see that as the value of the principal quantum number increases, maksud going down the group, okay, so going down the group, kita akan nampak yang size makin besar kan, sebab shell makin banyak, shell makin bertambah. Okay, jadi the one yang dekat luar ni, n equals to 5 adalah outermost shell. Okay, meanwhile the one yang dekat bahagian dalam ni, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4. Semua ni adalah kita punya inner shell. Okay, so semua ni adalah inner shells. So inilah yang dikatakan sebagai shielding effect. Okay, so as you can see, as kita try relate balik dengan apa yang ada kat sini, the value of n increases, so screening effect pun makin banyak. So the distance between the nucleus yang kat tengah-tengah tu tadi dengan valence electron yang paling luar, okay, kalau let's say value n dia besar, so yang paling luar tu, so the distance becomes larger lah. So bila dia becomes larger, what happened to the attraction forces then? Adakah senang untuk nukleus attract orang yang paling luar sana tu? Susah, dia akan lagi senang untuk attract yang dekat dengan dia. Tapi bila dah jauh sangat dengan elektron yang dekat paling luar sana tu, so attraction forces tu is considered becoming weaker. Okay, therefore the size of atomic orbital becomes larger. Okay, so down the group, the atomic radius of element increases. So for example, kalau kita tengok kat sini, kita ada lithium, kita ada sodium, kita ada potassium, kita ada rubidium. So ini semua dalam group 1 lah, consider as group 1. Kenapa group 1? Kamu boleh nampak kan, valence electron semua ada satu, S1, 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 S1. Yang warna merah tu menunjukkan semua tu dalam group 1. So as you can see, the number of inner shell pula increases. Kalau lithium, dia ada 2 shell, tapi inner shell dia ada 1. Kalau macam rubidium yang bawah sekali tu, dia ada 5 shell. Bermaksud the inner shell ada 4. Okay, so itu yang dikatakan sebagai screening effect. Okay, so this is basically the graph showing that going down the group, the size of atom increases. So kalau yang pertama yang atas sekali kat sini, itu adalah group 1. Okay, elemen yang berada di dalam group 1. Meanwhile, fluorine, chlorine, bromine, iodine pula adalah elemen di dalam group 17. Jadi, kalau tadi untuk kita punya across the period, kita ada pizzas kan. Okay, so this one pula untuk down the group, kamu boleh guna ansas. Ansas pula. Okay, so okay, so n dekat sini adalah merujuk kepada principal quantum number. Okay, and then S dekat sini pula adalah shielding effect ataupun screening effect. And then A, again macam biasalah, A adalah attraction forces between the nucleus and also valence electron. And then kita ada S kat sini adalah size of atom. Okay, jadi apa yang berlaku sebenarnya going down the group? So going down the group, the principal quantum number increases. Okay, sebab period 1 bermaksud ada 1 shell, period 2 ada 2 shell, period 3 ada 3 shell. So menunjukkan going down, principal quantum number increases. So what happened to the shielding effect? Shielding effect pun akan increase juga. Okay, and then the attraction forces, so lagi banyak penghalang, bermaksud the attraction forces between the nucleus and
the attraction forces between the nucleus and valence electron becoming weaker. Okay, so ini decrease lah. So the size of atom pula becomes larger. Okay, jadi basically class, attraction forces. Okay, so attraction forces ni adalah inversely proportional to the size of atom. So kalau attraction forces increase, so size of atom akan decrease. Tapi kalau the other way around, attraction forces weaker, therefore size of atom becomes larger. Okay. So as conclusion, the size of atom going down the group increases. Okay, why? Because the higher the principal quantum number of the valence electron, the larger the atomic radius. Okay, so macam ni rupa dia. Okay, but then kalau kita tengok pula across a period, the atomic radius decreases. Why? Because the greater the forces of attraction, therefore the smaller the atomic radius. So yang ni ada kaitan dengan Zef lah. Okay, so dia jadi macam ni. So sebenarnya ni yang warna kuning tu, dia macam bendera di atas bukit. Okay, bendera di atas bukit macam ni. Okay, so kalau kita ambil yang bendera tu merujuk kepada across period kan. So yang across period ni kita akan discuss pasal pizas. Okay, meanwhile kalau yang down the group pula kita akan discuss guna and sus. Okay. So ni secara generalnya lah atomic radii untuk kita punya elements dalam periodic table. So going down, you can see that it becoming larger the size, okay, but then going across a period, the size becoming smaller. Okay, so next part kita pergi kepada comparison between atomic radius of an element and its corresponding ionic radius. So among cation and its corresponding atom, itu yang kita nak tengok dahululah, cation dengan atom dia. So cation form when an atom loses electrons. So when electrons are removed, kita buang electron from the valence shell, so the mutual repulsion decrease. Okay, so now kita jumpa perkataan mutual repulsion. Okay, so kalau tadi kita discuss pasal forces attraction between electron dengan nucleus, so now this is about mutual repulsion. Repulsion bermaksud dia bertolak-tolak kan. Okay, so mutual repulsion ni adalah antara elektron dengan elektron. Okay, so allow the remaining electrons to be pulled closer together around the nucleus due to the greater nucleus attraction. So thus the cations are smaller than the atoms from which they are formed. Okay, so for example kita ada magnesium 2+ dengan magnesium. Kalau kita tengok gambar ni, as you can see, kita ada yang dalam group 1, yang sebelah kanan ni adalah group 1. So untuk yang warna kuning itu semua adalah atom dia. And then kalau yang warna biru ni semua adalah dia punya ion lah. So as you can see, the cation is smaller compared to its atom. Okay, so same goes to yang contoh group 2 dengan group 3 sebelah ni. So the cation has smaller size compared to its corresponding atom. So what is meant exactly by the mutual repulsion? Konsep dia macam ni. Okay, so let's say kamu nak buat bulatan. Okay, so kamu ada 6 orang. Okay, bila kamu ada 6 orang, so kamu akan try to make sure there is a social distancing lah kan, ada physical distancing dekat situ. Okay, so bulatan tu agak besar lah. Okay, bulatan ni agak besar. Okay, tapi let's say seorang keluar. So ini dia keluar. So bila dia keluar, apa yang berlaku adalah akan ada space yang besar kan dekat this area. So bila ada space yang besar dekat situ, so kamu akan try kecilkan your bulatan. Okay, so instead of nampak besar macam tu, so sekarang ni kamu semua akan merapatkan diri supaya membentuk bulatan yang a bit smaller.
Okay, so nak katanya dekat situ mutual repulsion tu tadi dah berkurang. Okay, so bila dia berkurang, so that's why dia akan jadi the distance between the electrons towards the nucleus become smaller. So bila dia jadi lagi kecil, that's why lagi senang nucleus tu nak attract valence electron tu nanti. So that's why size dia jadi lagi kecil. So kita katakan cation ion dia punya size lagi kecil compared to atom dia sendiri. Okay, so boleh nampak saiz dia berbeza. Okay, and then kita pergi pula kepada among anion and its corresponding atom. So what do you think will happen now? So anion is, adakah kita akan remove elektron juga? Tak kan? Kita akan tambahkan elektron. So kita akan tambah elektron. So just imagine macam bulatan tu tadi. Bulatan ada 6 orang. Tiba-tiba ada seorang lagi nak masuk. Apa yang kamu akan rasa jadi dengan bulatan tu nanti? Of course nanti dia akan try bagi space. So what happened to the size of the bulatan then? Okay, so the anion form when an atom receives electron. So when more electrons are added to the same shell, okay, dalam shell yang sama tadi, so basically dalam bulatan tu tadi, kamu nak tambah seorang lagi. So what happen is the mutual repulsion between the electrons increases. Okay, so nanti kamu akan try nak bagi space lah. Kamu nak try bagi space. Therefore, the electrons are pushed apart due to the weaker nucleus attraction. So thus, the anion size are larger than its corresponding neutral atom. For example, macam oksigen. Oksigen, oxide ion kan? Ada oxide ion. Oxide ion bermaksud dia terima 2 lagi elektron. So in order untuk letak 2 elektron tu nanti, so elektron tu akan repel with one another tau. Bila dia repel with one another, that's why size dia jadi makin besar. Okay, so ini adalah contoh size of kita punya atom kepada dia punya anion. So the one in yellow is the atom, meanwhile the one in green is the anion. Okay, so as you can see the size is larger compared to the atom. Okay, so kalau kita tengok balik bulatan tu tadi ada 6 orang initially kan. Okay, but then now tiba-tiba ada seorang lagi nak masuk. Okay, so kalau dia nak masuk kat sini nanti dekat sangat kan. Kalau dekat sangat macam tu, that's why dia orang akan repel, dia orang akan tolak. Bila dia tolak, dia akan menghasilkan satu bulatan yang lagi besar. Okay, so ini pula bila dah ada 7 orang dalam bulatan tu, so size dia jadi lagi besar lah compared to kalau yang ada 6 sahaja. So that is why bila electron is added, then there will be a mutual repulsion between the electron increases, so the size becomes larger. So now it's time to test your understanding lah. So you try this 2.0, choose the largest atom from each of the following group, explain your answer. Okay, so mungkin ada ABC ni, mungkin ada yang dalam period yang sama ataupun dia berada di dalam group yang sama. So try to identify that. So just pilih satu atom daripada setiap group tu, pilih satu atom yang paling besar and then give your reason why. Okay, so it should be either ansas ataupun pisas. That should be your explanation. Okay, and then this one based on the isotope notation for the following elements. So kita ada P, Q dengan R. So determine the group and period for element Q. Yang ni adalah daripada 6.1 hari tu kan. And then kamu dah belajar. So determine the element with the smallest atomic radius pula. Okay, so nak kena identify pula and explain why. So kena identify dululah sama ada PQR ni is actually in the same period ataupun in the same group. Okay, and then write the formula and electronic configuration for the ions formed from P, Q and R. So untuk tahu ions dia, jadi it is either gaining electron ataupun dia losing electron kan. So why exactly dia lose electron ataupun gain electron? That is in order to achieve octet. So Miss tengoklah macam mana kamu berjaya tak buat untuk yang ni. Okay, and then ada try this 4.0 juga. So the proton number for couple elements are given as follow. So write the formula of ion. So sekali lagi adalah ion. And then compare the radius of an atom with its respective ion. And then compare juga sebenarnya yang C ni sepatutnya N lah.
sini adalah N. So tolong betulkan please. Compare radius of an atom with its respective ion juga. So explain your answer. So for this one, untuk explain kena guna pasal mutual repulsion. Okay, kena guna mutual repulsion, sama ada mutual repulsion increases ataupun decreases. So for conclusion, across the period, so more proton, meaning ZEF pun tinggi juga, therefore attraction forces becoming stronger, so the size akan becoming smaller. Okay, so kalau going down the group, so the principal quantum number increases, so the electron becomes further from the nucleus, so less attraction forces between the nucleus and electron, so it becomes larger. Okay, so kalau cation pula, it loses electron, therefore less repulsion between the electron, so becomes smaller. Tapi kalau anion pula, atom gains electron, so akan ada more repulsion dekat situ. So bila more repulsion, so the size becomes larger. Okay, so kita dah settle dua bahagian untuk kita punya periodicity. So tinggal lagi dua bahagian pula. Okay, so this time round kita akan tengok kepada, by the end of this video, you'll be able to define electronegativity and first ionization energy, and also to explain the variation in electronegativity and ionization energy. Okay? Okay, so now let's have a look at what is electronegativity. So electronegativity is the relative tendency of an atom to attract electrons to itself when chemically combined with another atom. Okay, so bermaksud kecenderungan sesuatu atom tu untuk attract the bonding electron when they are combined with another atom. Okay, so electronegativity ni sebenarnya dia penting untuk chapter 7 nanti. Okay, so Miss harap kamu boleh try ingatlah what is electronegativity kat sini. Okay, so in HCl, for example HCl, chlorine is more electronegative than hydrogen. So the electron pair of the covalent bond spends more of its time around the more electronegative atom. So maksudnya macam ni. So bila HCl kan hydrogen akan share elektron dengan chlorine, chlorine akan share dengan hydrogen kan. So yang bahagian tengah-tengah tu yang kamu tengok ada merah dengan X tu. So X tu adalah elektron milik chlorine, merah tu adalah elektron milik hydrogen. So they share their electrons, therefore itu yang dipanggilkan sebagai bonding pair of electron lah. Okay, tapi since chlorine, in this case chlorine is more electronegative, bermaksud chlorine dia akan tarik lagi kuat yang bonding elektron ni kepada diri dia. Diorang share benda yang sama, okay? Tapi benda tu lagi suka dengan Cl. Benda tu adalah elektron lah, okay? So Cl dengan hydrogen diorang share elektron, tapi the electron lagi suka berada dengan Cl since Cl mempunyai higher electronegativity compared to hydrogen. Okay, tapi sebenarnya diorang share je electrons tu. It's just that electron tu lagi suka pergi around chlorine instead of dia pergi dekat hydrogen. Okay, so variation of electronegativity across a period. So when proton number increases, so effective nuclear charge increase, so the electrons are closer to the nucleus, making the nucleus attraction towards valence electron stronger. Okay, therefore the atomic size akan makin kecil, so electronegativity akan increase. So sebenarnya kita guna balik yang macam tadi, size of atom kan, kita guna balik P ZAS sebenarnya kat sini. Kita ada P proton number, and then kita ada ZAS, ZEF tu sebenarnya, and then kita ada A pasal attraction forces between nucleus dengan valence electron, and then kita ada pasal size, size makin kecil, so kita ada electronegativity lah sekali ni. Okay, jadi basically sebenarnya lagi kecil size sesuatu atom tu, lagi tinggi kecenderungan dia untuk tarik elektron ke arah diri dia, elektron yang dia orang share dengan another atom. So what about going down the group then? So kalau going down the group, so principal quantum number increases, shielding effect increases. So the electrons are further from the nucleus, so making the nucleus attraction towards the valence electron becoming weaker. So apa jadi dengan size? Size jadi makin besar kan? So bila size makin besar,
So kamu rasa bila saiz makin besar, dia share pula dengan someone, dia punya elektron tu. So agak-agak elektron yang dekat bahagian yang paling luar tu tadi, adakah akan attracted terhadap diri dia sendiri ataupun dia lagi attracted towards something yang lagi kecil. So of course dia akan attracted kepada something lagi kecil. So in this case, bila saiz besar, elektron dia share dengan someone else tu tadi, sebenarnya akan kurang ke arah dia. Okay, so kita boleh katakan electronegativity akan decrease. Okay, so in general, a small atom has greater ability to attract the bonding electrons to itself because the bonding electrons are closer to the nucleus. Sebab saiz dia kecil kan, dia share pun elektron dengan orang lain. So masih lagi elektron yang diorang share tu akan kecenderungan untuk ke arah diri atom yang kecil tu tadi lagi besar. Okay, compared to a larger atom dia dah besar. Dia nak tarik valence electron pun dah susah. Apatah kalau valence electron dia tu dia pergi share dengan someone else yang lagi kecil. So elektron yang diorang share tu dia akan susahlah nak tarik. Okay, so basically larger atom less electronegative, small atom higher electronegativity. Okay, jadi going across the period, electronegativity akan increase. Okay, but then going down the group, the electronegativity decreases. Macam dalam ni. And Miss nak bagi tahu something. Group 18 dia tak ada electronegativity ya. Sebab tu kalau kamu tengok dia tak ada value pun bawah dia, because after all noble gases ataupun inert gases is a very stable element kan. Dia tak share pun elektron dia tak terima pun any elektron. So that is why kalau group 18 ni kita tak ada letak value pun. Okay, tapi Miss nak kamu tahu yang font ni adalah yang 3 most electronegative atom. Okay, tapi yang paling electronegative adalah fluorine. Okay, so fluorine has the highest electronegativity compared to yang lain sebab saiz fluorine ni adalah sangat kecil. So bila saiz dia sangat kecil, so kalau dia share elektron dengan sesiapa pun, yang elektron yang dia share tu memang tend to tertarik dengan fluorine. Okay, tapi kalau menjauhi fluorine, so kalau kamu nampak value tu lagi jauh daripada fluorine, kedudukan dia dalam periodic table, lagi kecil lah value dia. So for example macam Fr kat bawah ni kan, value dia sangat kecil, 0.7 je compared to fluorine yang ada 4 value electronegativity dia. Okay, so nanti kamu try untuk 5.0 ni. Okay, so you just need to arrange in order of increasing electronegativity. And then next class, kita pergi kepada ionization energy. Oh my god, what happened to the E there? So there's supposed to be E. So this is the last part of this topic. Okay, pasal ionization energy. So first ionization energy is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, so ini adalah definition untuk first ionization energy. Maksudnya kat sini adalah kita nak remove satu elektron lah. Tapi in order untuk remove elektron, kita akan memerlukan energy. Okay, so kalau in terms of equation, so equation would be something macam ni. So kita ada 1 mole of gaseous atom. Okay, and then dia remove 1 mole of electron dekat sini. Therefore kita akan dapat positive ion lah. So in this case kita dapat X plus. Okay, so the higher the ionization energy, the more difficult it is to remove the electron. Okay, so lagi banyak energi yang kita perlukan tu, bermaksud susah sebenarnya kita nak keluarkan elektron tu. Tapi kalau energi yang digunakan adalah sangat kecil, bermaksud senang je kita nak remove elektron tu. So kamu rasa adakah atom yang besar ataupun kecil lagi senang kita nak remove elektron? What do you think about that? Okay, so stop sekejap video ni. Kamu try fikir dulu. Agak-agak yang besar lagi senang ataupun yang lagi kecil lagi senang nak remove elektron?
Okay, so siapa yang berfikir tadi bagus, siapa yang malas nak berfikir, cuba rajinkan sikit berfikir. Okay, jadi kita tengoklah apa sebenarnya factors that affect the value of ionization energy. Ada 3 benda sebenarnya. First one adalah atomic radius. Okay, the second one is the effective nuclear charge. So sekali lagi kita jumpa ZEF. And then of course, the third one is shielding ataupun screening effect. Okay, jadi now factors that affect. Okay, so kita tengok yang the first factor tu tadi. So basically a large atom. So a large atom bermaksud bear in mind kalau kita nak remove electron, of course kita akan remove valence electron. Okay, yang paling luar tu kita nak remove. So kalau large atom bermaksud dekat bahagian tengah ni kita ada nucleus. So the attraction forces between the nucleus and valence electron yang kat luar adalah sangat lemah. Okay, it is weak. Therefore, less energy is needed to remove an electron. So, sangatlah senang sebenarnya. Bila attraction forces sangat rendah, so kita nak remove satu pun senang je. Okay, so the ionization energy is low. Kita tengok pula the second factor, which is effective nuclear charge. So, what happen if the ZEF increases? Okay, so across a period, ZEF akan increase. Bermaksud attraction forces antara nucleus dengan atom macam mana? Kalau ZEF tinggi bermaksud attraction forces pun become stronger antara nucleus dengan valence electron. So, kalau dah makin kuat attraction forces tu, so, do you need more energy ataupun less energy to remove electron? So, of course, you will need more energy, okay, in order to remove one electron. So, what happened to the value of ionization energy then? So, it becomes higher, okay. So, kalau kita tengok in terms of screening effect pula. So, screening effect, going down the group, the screening effect increases sebab makin banyak shell kan. Okay, therefore, the nucleus attraction between nucleus dengan valence electron, so it becomes weaker. So bila dah becomes weaker, so senang ataupun tidak kita nak remove electron tu nanti? Senang. Therefore, less energy is needed to remove one electron. So that is why untuk IE dia akan jadi rendah. Okay. So kalau kita tengok across the period, so basically kita akan guna konsep PISAS lah sebenarnya. Okay, just use the PISAS concept. So proton number increases, effective nuclear increases, attraction towards valence electron becoming stronger, atomic size decreases, therefore more energy is needed to remove an electron. So just kena tambah point pasal adakah lagi banyak energy ataupun less energy is needed to remove an electron. Dan kamu boleh rujuk semula kepada IE. So ini PISAS kan, PZAS, and then just cakap pasal energy, kena tambah pasal energy, and then kamu cakaplah pasal IE. Okay, so basically going across, P naik, ZEF naik, attraction forces become stronger, tapi size pula makin kecil, bermaksud energy yang diperlukan adalah sangat besar. Okay, therefore IE akan jadi lagi tinggi. Okay. Okay, meanwhile going down the group, so yang ni kita guna ANSAS pula. Okay, so going down the group, the number of shell increases, so screening effect pun increase, so the distance becoming larger. So bila becomes larger, so the attraction forces towards the valence electron becomes weaker. So what happened to the size? Size akan jadi bigger. Okay, so bila size bigger, so less energy is needed to remove an electron, therefore IE akan decrease. So ini adalah ANSAS. Okay, ni A, ni S, and then kita cakap pasal energy, lepas tu kita cakap pasal IE. Okay, so N increase, shielding effect increase, attraction forces becoming weaker, tapi size makin besar. So bila size besar, energy yang diperlukan adalah sangat rendah. Okay, so IE pun akan rendah juga. Okay, so terbalik dengan kita punya going across the period. Okay, so in general, a small atom is harder to remove an electron. Okay, so yang kecil
it is harder to remove electron because there is a strong forces of attraction between the valence electron and also the nucleus. Okay, but then for a big atom ataupun large atom, it is easier to remove an electron because the attraction forces between the nucleus and also the valence electron adalah weaker, lemah. So senang je kita nak remove electron. Okay, bermaksud first ionization energy increases across the period and decreases down the group. Okay, so macam ni, dia punya general trend is something macam ni. Okay, so try the 6.0. So Miss guna yang sama aja macam 5.0. It's just that this one kamu kena arrange in order of decreasing first ionization energy. Okay, so basically ada banyak kan, ada 4 bahagian. The first one yang paling lama tadi, yang the first one lah kita nak belajar pasal atomic size. So basically going across the period, use P's, P proton, Z Zeph, A attraction forces, S adalah size. Okay, and then bila kita nak discuss pula pasal going down the group, guna konsep NSAS, where N is the principal quantum number, S adalah shielding effect, A adalah attraction forces, and then S adalah size. Okay, and then kalau kita pergi pula the second part adalah bila kita compare atom kepada ion dia. So bear in mind cat ion lagi kecil compared to atom dia. Why? Because kita remove electron, so mutual repulsion becoming less, so dia jadi lagi dekat dengan nucleus. Tapi kalau macam anion pula, anion akan lagi besar daripada atom dia. Okay, so why is that? Because kita gain electron, kita tambah electron. Bila tak tambah electron, mutual repulsion pun akan increases. Okay, so size pun jadi larger. And then kita pergi pula kepada bahagian ketiga. Bahagian ketiga adalah electronegativity. So electronegativity is the tendency for the nucleus to attract the bonded electron towards itself. Okay, so electronegativity ni kita guna juga kalau across period, kita guna je konsep PISAS juga, tapi basically the smaller the size, meaning electronegativity akan increase. Okay, tapi kalau size dia besar, electronegativity akan decrease. So sama juga dengan IE. IE is ionization energy, so it is about removing one electron. Okay, kita just nak remove satu electron sahaja. We're talking about the energy needed to remove the one more electron. Adakah energy needed banyak ataupun kurang? So it depends on the size juga. Size yang kecil bermaksud lagi kuat kan dengan nucleus, so susahlah kita nak remove, so more energy is needed. IE pun tinggi. Tapi kalau size yang besar, so size yang besar, attraction forces adalah lemah. So bila lemah, kita nak remove satu elektron pun agak senang. So less energy is needed there. Therefore the IE pun rendah. Okay, so nanti jangan lupa jawab semua soalan. Try this. Tapi Miss akan tunggu semua dahulu hantar, and then nanti Miss akan update post yang hari ni dekat kita punya GC. Miss akan update jawapan kemudian. Tapi itu pun selepas semua orang dah hantar baru Miss letak. Kalau selagi Miss tak letak tu bermaksud ada orang tak hantar kerja lagi. Okay, so I'll see you guys around. Thank you.